Hello mga palangga, so na ako diri sa highway. Nabaghuan ko mga palangga oy kay murag dugay-dugay na gyud nga wala ko naga-commute ba gikan dito sa amuan nya padung dito sa poblasyon namo. Murag man unsa ba oy, murag nabaguhan ko. Unsa ba akong inigsakay na ko ani? Bisag magpedikab na lang siguro ko no. Unsa ba or magbus? Nabaguhan ko ba murag kay dugay na gyud kaayo napay kuan kalsada nga lapad na kaayo madlok pa ko motabok diri mga palangga oy kay lapad na kaayo ba o tanawa pagod kung mapaguhan jud ko ani ba pero chokes lang gihapon oy ana man jud na padurong daay ko ron sa poblasyon kay mangapi daw mi sa akong mga ka-BFF Sabado man so lingaw-lingaw lang una kay 5 days nag-work so at least ginawa sa inyo hang auntie sige mora to bye bye see you again mga palangga.